Te saluda la pastora María Eugenia de Arias. Estás por escuchar una producción del Ministerio Resplandece. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti y pueda traer refrigerio a tu vida, haciendo resplandecer la luz de Jesús, hoy y siempre. Dios te bendiga. Si traes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes a Mateo capítulo 4. If you bring your Bible, please, I want to ask you to go with me to the book of Matthew chapter 4. Versos 18 en adelante. We're going to read from verse 18 to, since verse 18, sorry. Yo voy a leer el pasaje en español y tú puedes seguirme. Los versos están en la pantalla en inglés. I'm going to read the verses in Spanish, but you can follow me in the screen where the verses will appear in English. Dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Cuántos hermanos habían? Any brothers? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante, todos digan al instante, Say it all together, to the instant. al instante las redes le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? How many brothers again? O sea, que vimos, hay dos parejas. So there's like two partners or couples here. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. This is one of my favorite verses in the Bible. Creo que he construido por lo menos unas 15 mensajes, por lo menos 15 mensajes de este pasaje. I believe I have built at least 15 messages out of this verse. Nunca me canso de decir que es importante que tú leas los versos que ya te sabes muchas veces, I never get tired of telling people to read again the verse they already know, una y otra vez. one time and another time and many times. Porque cada vez que tú lo leas, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento y revelación de algo nuevo. Because every time you read it again, the Holy Spirit will give you revelation and discernment of new stuff in the verse. No te estanques en memorizándote nada más versículos. Don't get just locked or in a season where you just memorize the verses of the Bible. Es importante conocerlos, It's very important to know them, pero es más importante but aplicarlos. they're more important to be applied in your life. Los principios de la palabra de Dios fueron escritos para que se apliquen, no para que se The memoricen. principles of the Bible were written not for you to memorize it, but for you to apply them into your life. Pero como la fe viene por el oír, But because the faith, we know that faith comes from listening, entonces hay que escuchar mucho la palabra so de we got to Dios. listen a lot the Word of God. Pero este verso, Dios me ha hablado muchísimo a través de él. But God has used this verse to talk to myself a lot. Uno de los de mis mensajes o los mensajes favoritos que yo he construido de estos versículos One of my favorite sermons that I have built from this verse of the Bible, se llama De pescador a pescador. it's named From Fisherman to a Fisherman. Exactly, from fisherman to fisherman. Y usted me va a decir, ¿por qué de pescador a pescador? Suena extraño And eso. you're going to ask me why. That sounds weird, like from fisherman to fisherman. Y es porque estos hermanos ya eran pescadores. And the reason is because these fishermen were already fishermen, Pero Dios los llamó a ser pescadores. but God called them to be fishermen. Es decir, les mantuvo la profesión, So that means that God kept their profession, pero les cambió la pesca. but they changed what they fish. Porque pasaron de pescar peces a pescar hombres, Because seres humanos. They changed it to fish people. Y muchas veces Dios cuando nos llama de una forma similar. And sometimes when God calls us, He calls in a similar way. Porque te encuentra haciendo algo que corresponde a tu ocupación u oficio. Because He always finds you doing something that you occupy your time or your profession. Y digamos que tú eres un músico Let's say that you're a musician. y te dice, te voy a llamar a ser músico.
And he tells you, I'm going to call you to be a musician. Es decir, no te voy a cambiar el don que puse en ti, So he's saying, I'm not going to change the gift that I gave you. solo lo voy a orientar, I'm just going to give it a new direction. lo voy a enfocar I'm de just una gonna- forma diferente. Focus it in a different way. Por eso cuando Dios llama a empresarios, So that's why when God calls people businessmen, a veces los usa en el mundo de los negocios, so what he does is that he uses them in the business area, pero cambia la manera en que hacían los negocios. but he changes the way that they used to do business. Si Dios llama a un cocinero, If God calls a chef, le dice, siga cocinando, God will say, keep cooking, pero le voy a enseñar a alimentar al necesitado. but I'm going to teach you how to feed the people in need. Así que no te preocupes si tú no tienes los dones y talentos que ves en otros. So don't worry if you don't have the talents or the gift that you see in others. Dios quiere usar los que ya tienes, God wants to use the ones that you have. solo los quiere enfocar. He just want to give them a new direction. Ese or mensaje focus se llama them. de pescador a pescador. So that's why the message is named From Fisherman to Fisherman. Es uno de mis favoritos para predicar. It's one of my favorites to preach, Pero el que actually. le voy a predicar hoy no se llama así. But the one that I'm going to preach today is not named like that. Es que simplemente cada vez que leo esto tengo que hablar de It's esto. just that every time I read this verse, I gotta talk about this. Vos has estado conmigo en Ministerio Onda 5 años por lo menos. You have been with me in Ministerio on Me has this for 5 escuchado years. predicar este tema por lo menos unas 7 veces. You have heard me preaching this sermon for at least 5 times. Está grabado, It's already recorded. está subido a redes sociales. It's already in social networks. Y hay veces que me acompañan las mismas personas a predicar a seminarios o conferencias. And sometimes I go to seminaries or conferences and the same people come with me to preach. Obed es uno de los que más me acompaña. Obed is one of the ones that always Y comes me ha with me. escuchado predicar ese mensaje de pescador a pescador por lo menos unas 25 And veces. he has listened to preach that same sermon for at least 25 times. Y lo que me encanta de mi equipo es que me apoyan. And what I love about my team is that they support me. Porque siempre como que hacen como que lo escucharan por primera vez. Because they always look like they're listening for the first time the sermon. Porque hacen hasta Because they go like, cuando yo sé que ya conocen lo que estoy diciendo. and I know that they already know what I'm going to say. Pero este mensaje se llama Buscando un discípulo. But today's topic is about finding a disciple. Le he llamado Buscando a un discípulo porque creo que eso es lo que Jesús estaba pensando esa mañana al caminar junto al mar. I call it looking for a disciple because I believe Jesus Christ was looking. That was the mission of the day or in his life. Tenía una misión esa mañana y era buscar al primer equipo que iba a ayudarlo en su ministerio. He has a mission of that day, and the mission of that day was to look for the first team that it was going to be with Jesus Christ. Lo más interesante de esto es que encontró o buscó las personas más inusuales. The most interesting thing about this is that he found the most unusual people in this. Porque si yo voy a buscar seguidores o gente a quien les puedo confiar el ministerio cuando yo me vaya, Because if I'm going to look for someone that I could, trust my ministry when I lived at some point, es que voy a buscar personas muy parecidas a mí is that I'm going to find people that are very like me, very alike, y que hacen cosas como yo las hago. and they do things the way that I do it. Pero Jesús en realidad no era un pescador de peces, But actually, Jesus Christ wasn't a fisherman, pero sí era un pescador de hombres. but he was a fish for people. Así que él era una persona muy creativa a la hora de buscar gente para su ministerio. So he was a very creative person in order to find the right people. Si yo hubiera sabido que tenía que enseñarle a personas a predicar, If I would have known that I need to, teach people how to preach, yo hubiera buscado gente muy elocuente o buenos comunicadores. I would have look for good communicators or people that have a lot of skills in communication. Créame que nunca hubiera empezado por el mar. Believe me that I will never start in the sea. Nunca to me look hubiera for imaginado people. que pescadores hubieran podido convertirse en apóstoles. I will never imagine the fishermen could become actually apostles. De la misma manera que nunca me hubiera imaginado que un maestro de sexto primaria se pudiera llegar a convertir en un pastor de una iglesia. In the same way that I will never imagine that a teacher from 6th grade could become a pastor, Y ese soy yo. and that's me.
Es decir, cómo Dios pudo haber buscado a un maestro de sexto primaria en una escuela de primaria, un pequeño colegio, para ponerlo como pastor algún día. So what I don't really get is how is it that God was looking for someone, a teacher of the 6th grade, to be a pastor later? Solo Dios funciona de esa manera. Just God works that way. Así que a mí no me importa lo que usted hace hoy. So I don't really care about what you do today. Sé que se va a convertir en algo grandioso mañana. I know that you're going to become something great tomorrow. Pues cuando yo estaba leyendo este versículo hace unos días, So when I was reading this verse a few days ago, le pregunté a Jesús lo siguiente. I asked Jesus Christ the following. Le dije, Jesús, ¿qué viste en ellos? I asked Jesus Christ, what did you look in them? ¿Qué viste en ellos? What is it that you looked in them? E inmediatamente me hice entonces la pregunta, And immediately I made this question to myself. ¿qué vio Dios en mí? What is it that God looked in me? Porque yo le estoy sirviendo a Él. Because I'm serving Him. Y yo le dije, Señor, aparte de lo obvio y que ya sé, And I said, Jesus, a part of the obvious things that I already know, dime qué otras cosas viste en ellos. tell me please what other things you saw in them. Y este mensaje lo construí en función de 3 respuestas que Jesús me dio. And then I built this sermon based on 3 answers that Jesus Christ gave me. Esto fue lo primero que me respondió Jesús. This was the first time He told me. Vi obediencia. I saw obedience. Eso fue importante para mí, obediencia. That was important for me. Porque obedience. dice que los 2 grupos, habían 2 hermanos, Because it says perdón, 2 grupos de hermanos, 2 parejas de hermanos, sorry. because it says that there was 2 couple of brothers. Y los 2, dice la palabra, lo dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo. And the word of God says that they immediately left what they were doing. Dejaron la pesca. They left their occupation. Y la segunda pareja no solamente dejó lo que estaba haciendo, sino que dejó la barca y dejó al papá. And the second one actually shows, the Bible shows that they left their boat and their father there too. Yo creo que muchos de nosotros, si Jesús nos pidiera que lo siguiéramos inmediatamente, I believe that if Jesus will ask us to follow Him immediately, dejando nuestra zona de comodidad de lo que estamos haciendo, leaving our comfort zone of what we're doing, nos costaría seguirlos con esta, digamos, inmediatez, it'll be really hard for us to start following Him immediately, así como lo hicieron ellos. like they did it. Por eso muchos de nosotros nos tardamos en convertirnos discípulos a la altura de estos hombres. So that's why a lot of us, it takes a while for us to be the disciples, of the kind of disciples that they were. Tenemos que pasar por procesos de transformación. Because we got to go in transformational process. Yo all te the dije time. que a mí me llamó Señor desde muy pequeño, es decir, Dios se fijó en mí aún siendo un maestro de sexto primaria. I told you that, God looked at me even when I was a teacher of 6th grade. Pero lo cierto es que no me hizo un salto, un brinco de sexto primaria a pastor de una iglesia. But the truth of it is that He didn't just put me, He didn't transfer me immediately from being a teacher of 6th grade to a pastor. Pasé por un proceso. I went into a process. Estudié en la universidad, I went to college. estudié comunicación. I studied communication. Eso me sirvió mucho para aprender a hablar en público. That helped me a lot to learn how to talk in public. En el trabajo, luego de ser maestro, fui un coordinador de área. After being a teacher of 6th grade, I started being a coordinator of an area in the school. Luego dirigí el colegio. And then I was a principal of the school. Y hubo muchas otras cosas que se añadieron al proceso para que yo llegara hasta donde estoy hoy. And in the process of that, there was a lot of things that were added to be who I am today. El cambio de ellos fue un poco más rápido. Their change was faster. La única diferencia es que ellos pasaron por 3 procesos, pero en cuestión de apenas 2-3 años. 3 años. They went into a process in a matter of 3 or 2 years. It was really fast. Porque solamente fueron llamados a ser seguidores, Because they were just called to be followers, luego discípulos then disciples, y luego apóstoles. and then apostles. Muy rápido. It was really En fast. menos de 3 años. In less than 3 El days, proceso 3 years. mi proceso de sexto primaria hasta maestro, In my process from being perdón, hasta pastor, in my process from being a teacher to now be a pastor es más o menos 15 años. is almost like 15 O years. sea, 3 veces más. So it's 3 times No, more. ¿qué? No, that's 5 5 times times more. 5 times more. 5 veces más. 5 Yeah? times more. Well, I wasn't a math teacher. But No era maestro de matemáticas.
La obediencia de ellos cautivó a Jesús. So their obedience captured the heart of Jesus Christ. Te pregunto, ¿qué tan obediente eres a la palabra de Dios? Now my question is, how obedient are you to the word of God? ¿Qué pasaría si Jesús estuviera paseando en un lugar donde tú estás ocupado? What if Jesus Christ will be walking next to you in a place that we're occupied? Sobre todo si estás ocupado en lo que te sustenta económicamente. Especially if you're busy with the things that, gives you the provision every month. Y Jesús te dice, deja ese empleo y me vas a seguir a mí, te voy a convertir en un empleado mío. And what if Jesus tells you, quit that job, now you're going to become my employee. Yo voy a ser tu jefe. I'm going to be your boss. ¿Lo seguirías? Would you follow him? Lo segundo que me llamó la atención The second thing that caught my attention fue cuando Jesús me dijo, es que estaban ocupados. was when Jesus told me they were busy. Dijo, ocupados. And I said, busy? Normalmente los seres humanos buscamos gente que está desocupada para ocuparla. Normally, people will seek people that is not occupied so we can put them to do something. Uno diría a alguien, hey, ¿usted no está haciendo nada? Venga, lo voy a poner a hacer algo. You'll normally ask someone, you're doing nothing? Okay, come, I'm going to put you to do something here. Él buscó la gente que estaba muy ocupada y los puso a ocuparse aún más. But he didn't. He found busy people and he actually put them to do other stuff. Jesús tiene un ojo muy especial para escoger a personas que están ocupadas. Jesus Christ is in a special eyes to see people that are occupied. Él no escoge a haraganes. He doesn't choose lazy people. Así que muchas veces cuando Dios cambia a una persona de lo secular al reino, de lo secular a la iglesia, So when God sometimes does that with people, when he changes from the secular area to the kingdom area, muchas veces escoge a los que están más ocupados. a lot of times he chooses people that are really busy. Empresarios que estaban muy exitosamente trabajando en sus negocios. Businessmen that were successfully working in their enterprises. Artistas que estaban con sus mejores producciones discográficas. Artists that were with their best productions. Comunicadores y conferencistas que estaban haciendo bien su trabajo secular. Communicators and conferences that were doing a great job. Y Dios les dice, te voy a desacomodar. And God says, I'm going to take you out of your comfortable zone. No vas a encontrar personas en la Biblia que hayan sido llamados por Dios siendo haraganes. You won't find in the Bible people that were called by Jesus Christ or by the Lord that were not occupied. Así que si tú quieres ser llamado por Jesús para ser un seguidor, un discípulo o un apóstol, So if you want to be called by Jesus to be a follower, a disciple, or an apostle, ten en cuenta que debes ser obediente think that you got to be obedient, y que debe encontrarte ocupado, and he has to find you busy, haciendo algo. doing something. Lamentablemente, la haraganería o la desocupación se está convirtiendo en un hábito del cristiano. Unfortunately, this occupation or lazy people has become a habit in Christian people. He encontrado or in cristianos que dicen, Christianity. es que hasta que estoy desocupado, puedo orar con Dios. I have found people that say, until I finish all of the things I had to do, I will pray. Y claro, hay un tiempo que tú debes apartar de tu día para hablar con Jesús. And of course, there is a time where you get a part or set to talk to Jesus Christ. Pero tú no tienes espíritu, tú eres espíritu. But you don't have an spirit. You don't have an spirit. You You are are. in a spirit. Lo que significa que tu espíritu debe estar constantemente conectado con el espíritu de Dios. What it means that your spirit has to be constantly connected with the Spirit of God. Yo no tengo Dios agendado en ciertos espacios del día. I don't have an agenda for God in every space of my day. Dios ocupa mi agenda completa. He has my agenda, my whole agenda. Y yo puedo estar trabajando, dirigiendo un colegio, And I could be directing the school that I direct, pero mi espíritu sabe que está constantemente conectado con Dios. but my spirit knows that he's constantly connected with the Spirit of God. Yo no escucho la voz de Dios solamente cuando estoy en mi cuarto con las luces apagadas. I don't listen to the voice of God just when I'm in my room, alone O en silencio. or in a silent moment. Es más, lo estoy escuchando ahorita Actually, I'm listening to the voice of God right now, y estoy ocupado. and I'm occupied. Puedo estar hablando con una persona en un I restaurante could be talking to someone and a person in a restaurant, y puedo escuchar a Dios en mi corazón diciéndome, di tal cosa. and I could hear the voice of God saying, "Say this thing." A veces soy un poquito distraído cuando la gente me está hablando. Sometimes I'm a little bit distracted with people Y he's siento talking que la to me, gente me dice, ¿me estás poniendo atención? and I think that people say, "Are you paying attention to me?" Y es que lo que pasa es de que sentí que Dios me estaba diciendo algo en ese momento. And it was because I believe Jesus Christ was telling me something.
in that moment. y yo no sé si nos pasa mucho a los hombres, pero a mí me cuesta hacer dos cosas al mismo tiempo. But I don't know if it's just me or the men's, but it's so hard for me to do two things at a time. At the same Pregúntele a mi time. esposa, todo el tiempo se enoja conmigo por Ask my eso. wife. She always gets angry because Porque I si can- yo estoy escribiendo, or even texting, Mandando texteando, mensajes. ajá, So if I am texting, for example, y ella me pide algo, and she asks me to do something, yo no lo voy a hacer. I won't do it. Pero no porque sea But desobediente, it's not because I'm disobedient. es porque no le puse atención. It's because I didn't pay attention. Estaba concentrado en lo que estaba escribiendo. I was concentrating when I was texting. ¿Alguien más se identifica con eso? Someone Hombres, else identify esposos themselves with aquí, that. alguien, hombres, novios, Husbands. ¿sí? Nos cuesta. It's Pero yo hard. veo a mi esposa que puede ver una telenovela, I can see my wife how she could watch the TV. cocinar, She could cook textear and she can y text cargar al bebé al and mismo have the tiempo. baby at the same time. Yo no puedo hacer eso. I cannot do that. Yo puedo hacer algo muy bien I can do something very well si me concentro solo en eso if I get concentrating just in that y thing nada me distrae. and nothing else distract me. Entonces, pregúntenle a ella cuántas veces se me ha olvidado algo de un supermercado So cuando me lo ask her pide. how many times I have forgot to bring something from the grocery Casi store. siempre. Almost all the time. Porque me dice, por ejemplo, Because he always tells me, for example, quiero que traigas estas 3 cosas. please bring these 3 things. Y entonces ya voy al supermercado diciendo, 3 things, 3 things, 3 things, Entonces 3 voy things, 3 al, things. so I go to the supermarket saying, 3 cosas, 3 cosas, 3 cosas. Pero luego, ya cuando estaba por estacionarme o cerca de la puerta del So when I supermercado, was about to park close to the grocery store, agrega una cosa más. he adds something else. Esa es la que se va a olvidar. And that's the one I want to forget. Porque ya iba con 3 Because I was already going with 3 y me things. costó meter una más. And it was hard for me to put another one. Pero estos hombres But those men, abandonaron algo they left something y siguieron otra cosa. and they followed something, someone. Dios los mantuvo enfocados Jesús los mantuvo enfocados todo el tiempo. Jesus Christ kept them focused all the time. Me parece sorprendente la forma en que ellos pudieron dejar algo y seguir otra cosa sin sin permanecer atados al pasado o a lo que For dejaban. me, it's really surprised to see how they could left something and follow someone without being attached to that thing. Porque no se te olvide que el segundo grupo de hermanos no solamente dejó lo que estaba haciendo o su profesión, Because remember that the second couple that we see in the Bible doesn't just leave their occupation or what they were doing. dice que dejan a su padre. They also left their father. Tengo una especial admiración y respeto por las personas que sacrifican a veces hasta su tiempo en familia por permanecer en los asuntos de Dios. I have a special respect for the people that sometimes they left their families to go and do kingdom's work. No estoy diciendo que los dejan irresponsablemente. I'm not saying that they do it in an irresponsible way. Digo que lo hacen obedientemente. I'm saying they do it because they are obedient to God. Eso es lo que a mí me sorprende. That will really surprise Dios a me. mí no me ha pedido que me deje a mi familia. God hasn't told me to leave my family. Eso sería irresponsabilidad. That will be something irresponsible. Pero si a mí me dice que tengo que irme en un viaje misionero a otra parte del mundo But if he tells me that I gotta do missions in another part of the world y que debo dejar a mi esposa un tiempo, and that I have to leave my wife for a while, yo tengo que entender que lo debo seguir a él. I have to understand that I have to follow him. Si no, no podríamos comprobarle a Dios Otherwise, there won't be a way to prove God que lo amamos más a él más que a cualquier otra persona o cosa. that we love him more than anyone or anything. ¿Sabes cuándo le compruebas a Dios, al mundo y a ti mismo que lo amas a él más que cualquier otra cosa? You know when you can prove to the world, to the people, and to anyone that you love God more than anything? Es cuando no tienes temor de dejar lo que estás haciendo y que tanto amas. Is when you have no fear to leave what you're doing and what you love most. No hay algo que ame más un pescador que su pesca. There is nothing else that a fisherman would like more or love more than fishing himself. No hay nada más que un hijo pueda amar que a su papá. There is nothing more than a son could love than his father. Pero en esta historia dejaron la pesca, But in this story, they left the fishing, dejaron al papá they left the father, y si lees bien dejaron hasta la barca and if you read well, they left the boat y too, lo siguieron a él. and they followed him. Ahora, lo que más me sorprende fue lo que Jesús me respondió luego de estas dos
luego de estas dos cosas. So what really surprised me was Jesus Christ talked to me after showing me these two things that we already talked about. Y vamos a terminar rápido esta mañana, And we're going to finish really fast this morning. porque le volví a preguntar a Jesús, ¿qué otra cosa más viste en esos hombres? Because I asked, God, what other thing you saw on them? Y esto fue lo que él me respondió. And this is what he answered. Habían dos grupos de hermanos. There were two, groups of brothers. Los primeros estaban pescando The first ones were fishing, y los otros estaban remendando la red. and the second ones were repairing their net. Lo que significa que para los primeros dos la red funcionaba perfectamente y por eso pescaban. So what means that for the first couple, the net was working just so fine and they were able to fish. Pero para la segunda pareja la red no estaba funcionando y por eso no estaban pescando. And for the second couple that we have, the net was not working, and that's why they were not working at that time. Pero eso no significa que dejaban de ser pescadores. But that doesn't really mean that they were not fishermen. Solo significa que no estaban pescando en ese momento. What it means is that they were not fishing at that moment. Hay veces que Dios te va a encontrar no operando en el talento y el don que Dios te dio. Sometimes God will find you not doing the talent and the gift that He has given to you. Vas a estar ocupado reparando el don y el talento que se arruinó. Sometimes you're going to be busy repairing the gift or the talent that He has given to you. Vas a estar reparando el corazón que está roto. You're going to be healing the heart that is broken. Pero la identidad de quién eres nunca deja de ser. But the identity of who you are will last forever. Yo le dije, Jesús, ¿por qué te llamó la atención que estuvieran los segundos reparando la red y no usándola como los primeros dos? I asked Jesus Christ, why is it that it calls your attention that they were repairing their net and they were not working and the other ones were working and fishing? Y Dios me dijo, porque ellos, los segundos, tenían el corazón conforme al mío. And Jesus told me it was because the second ones have the heart that I have. Porque esto fue lo que me mostró Jesús. Because this is what Jesus Christ showed me. Los primeros pescadores usaban redes que funcionaban. The first fishermen were using nets that were working. Pero los segundos pescadores estaban remendando las redes que habían dejado de funcionar. But the second ones were repairing nets that stopped working. Y me dijo, ¿cómo crees que se arruinaron las redes de los segundos hermanos? And he asked me, how do you think that the net, broke in the second couple? Se arruinaron en las manos de los mismos pescadores. They broke in the hands of the same fishermen. Y no desecharon la red que se había roto. And they didn't reject the net that was broken. Decidieron reparar la misma red que They se había actually roto. decided to repair the same net that was broken. Y Jesús me dijo, ¿te acuerdas del alfarero? And Jesus tells me, do you remember the potterman? Cuando se quebró la pieza en sus manos, When the piece was broken in his hands, ese alfarero no desechó la pieza, sino que construyó otra nueva con la misma que se había roto. he didn't reject the piece. He actually built a new one with the one that was broken. Y eso fue lo que me di cuenta en aquellos pescadores esa mañana. And that is what I realized about those fishermen that morning. Tenían un corazón conforme al mío porque en vez de romper las redes y desecharlas, decidieron remendar lo que se había roto en sus propias manos. And that's when I realized that I have my heart, because instead of breaking the nets or throwing it away or rejecting them, they actually repaired the Y nets. si yo voy a escoger discípulos, voy a escoger personas que cuando se rompen en el ministerio y se quebrantan en el ministerio, en lugar de ser desechados, buscan cómo reparar lo que se quiebra. And if I'm going to have someone in my minister that when something is broken, are going to reject it, I'm not going to need it. But if I find someone that could fix their lives, that could heal their hearts, that's what I need in my ministry. Va a parecer absurdo lo que uso, pero Dios en el ministerio no desecha, recicla. It's going to sound a little weird, but God never rejects in His ministry. He always recycles. Usa la misma materia prima, solo que la
vuelve a trabajar, la vuelve a arreglar y dice, la voy a poner a funcionar de nuevo. He always says, I'm going to use the same thing. I'm just going to save it, heal it, and I'm going to use it again. Si cada vez que nosotros nos rompemos en las manos de Dios, Dios dijera, voy a rechazar a esta persona, If every time that we will be broken in the hands of God, God will say, oh, I'm going to reject this person, yo no estaría aquí, I wouldn't be here porque yo me he roto en las manos de Dios. because I have been broken in the hands of God. ¿Cuántos son instrumentos de Dios? How many of you are instruments of God? La red es un instrumento de un pescador. The nets are instruments of a fisherman. Yo soy la red de Dios I am the net of God. y fui llamado a pescar hombres. And I was calling to fish for Pero a people. veces me he roto mientras estoy siendo usado para la But pesca. sometimes I have been broken when I'm being used in the fish. Ese alfarero no es cualquier alfarero, That potterman is not any potterman. es Dios mismo. It's God Y esa himself. pieza no es cualquier And pieza, that piece is not any piece. soy yo, It's me. eres tú. It's you. Y a veces nos vamos a romper en las mismas manos de Dios. And sometimes we're going to be broken in the hands of God. Pero es necesario que algo así suceda para que una nueva pieza se pueda crear. But sometimes it's so necessary so a new piece can come out of this broken A one. veces se tiene que romper la red para que te des cuenta que necesitaba ser arreglada, Sometimes the net has to be broken so you can realize that it needs to be fixed, que tiene or que ser repaired, mejorada that it needs to upgrade it or be better para ser lanzada otra vez y pescar. in order to be thrown again into the water and to fish. Dios me mostraba que en esta mañana God was showing me that in this morning, muchos que se les han roto su red iban a venir aquí. many people that their net is broken will come. Las redes se rompieron en las manos del pescador. The net were broken in the hands of a fisherman. Saben que son discípulos. They know that they are disciples. Se los han dicho muchas veces. A lot of people have told them that. Te han dicho que eres un hijo llamado para predicar el evangelio. They have told you that you're children of God, called to minister and to preach the Pero gospel. no estás como los primeros dos pescando. But you're not like the first couple fishing or Estás working. remendando lo que se quebró. You're repairing what was broken. Empezando con tu corazón. It's starting with your heart. Si Jesús pasara ahorita cerca de ti, no te encontraría pescando. If God would have seek you right now, He wouldn't find you fishing. Te encontraría reparando algo que se quebró. He would find you fixing something that was broken. Se quebró tu corazón. Your heart was broken. Se quebró tu talento. Your talent was broken. Se quebró tu don. Your gift was broken. Se quebró tu ministerio. Your ministry was broken. Pero tú sigues siendo ministro. But you're still a minister. Sigues siendo discípulo. You're still a disciple. Como ellos seguían siendo pescadores. As they were still being fishermen. Quiero que entiendas que aunque se quiebre a veces tu corazón, aunque se quiebre a veces tu talento, sigues siendo quien Dios dijo que eres. I want you to understand that even if your heart breaks, or even if your talent breaks, you're still a minister. You're still who God says you are. Y la razón por la que digo eso es porque sé que hay gente acá que está esperando a que la red vuelva a funcionar para volverla a tirar. And the reason I say this is because people is just waiting for the net to repair itself to start fishing again. Y Dios solo te está diciendo, espérate, aunque te encuentre reparándola, quiero que me sigas. And God says, don't worry. If I still find you repairing your net, I just want you to follow me. Quiero que me sigas a mí. I just want you to follow me. Te voy a hacer discípulo. I'm going to make you my disciple. Te voy a hacer apóstol. I'm going to make you an apostle. Eres útil para mí. You're useless. You're very useful for me. Si hubiéramos estado caminando por la playa, nosotros hubiéramos escogido a los que tenían la red funcionando. If we were to be walking in the sea, I know that we would have chose the ones that were working and fishing. Y tal vez hubiéramos pasado de largo y nunca hubiéramos llamado a los que no estaban trabajando con la red. And maybe we wouldn't call the people that were not working with their net. Pero el corazón de Dios es diferente. But the heart of God is so different. Es muy diferente al tuyo y al mío. It's so different than your and my heart. Ahora yo quiero que reflexiones en lo siguiente. Now I want you to reflect on the following thing. Yo hice esta pregunta a Jesús cuando leía. I made this question when I was reading the verse. Jesús, ¿qué viste en ellos? Jesus, what did you see in them? Y quiero que ahora con tus labios tú le preguntes a Jesús, ¿qué viste o qué ves en mí? And now I want you to say it out loud. God, what is it that you see in myself? Responde, Answer Jesús, me, responde, Señor. Answer that, Lord. Repite después de mí, Jesús, Repeat after me. Jesus,
¿Qué ves en mí? What do you see in myself? Si retrocediéramos 2000 años, si fueras tú quien estaba en esta historia, If we were to go back 2,000 years and it will be you that were in this story, te quiero dar una buena noticia. I want to give you a good news. Es muy probable que Dios te hubiera escogido, There's a lot of chances that God will choose you. pero nunca olvides estas tres But cualidades: never forget these three qualities. tu obediencia, Your obedience, tu ocupación your occupation, y tener el corazón para reparar las cosas que se quiebran. and to have the heart to repair the things that are broken. En una ocasión estaba platicando con un amigo con quien estudié en la universidad. On one occasion, I was talking to a college friend a while. Él había comprado un Camaro 1969. He actually bought a nice car. It was a Camaro in 1969. Llevaba aproximadamente 5 o 6 años de estarlo arreglando o queriendo arreglarlo. He was like, it took like 5 or 6 years to repair the car. Lo quería dejar por un hot rod. Lo Lo quería quería dejar dejar bien como un carro chilero. así de carrera, chilero, pimped. Y en una ocasión le pregunté, ¿y cuánto has invertido en el carro? And in one occasion, I asked him, how much money have you invested in the car? Y me dio una suma de dinero que era igual o más a que hubiera comprado un carro Camaro, pero del año. And he gave me approximately the same or more amount of money of a new Camaro. It was a lot. Cuando lo compró tipo chatarra le había costado 1,000 quetzales. When he bought it like a junk, it pretty much was like 1,000 cues. Había costado muy poco. It was No funcionaba. It wasn't working. Pero llevaba miles de dólares invertidos en arreglar lo que se había arruinado. But he spent thousands of dollars in order to repair what was broken in the car. Se tardó casi 8 años y lo terminó. It took him almost 8 years to repair it. Ese carro vale más hoy de lo que vale uno del año. And the car is worth more today than a new Camaro these days. Vale casi el doble de lo que vale uno sacándolo de un salón de autos nuevos. It's almost double the price that is worth it now than a new Camaro. Pero una vez no valía nada. But there was a time where it was worth nothing. Pero un hombre lo vio y dijo, voy a hacer de esto una pieza nueva. But a saw the car and said, I'm going to make this car a new piece. Y voy a hacer que valga más que las otras piezas. And I'm going to make it worth more than any other piece. Jesús a veces trabaja así en nuestros corazones. Jesus sometimes works like that. Nuestros in our corazones son old 69 Camaros. hearts. Our hearts are like Camaros 1969. Y Dios, and God says, I'm not going to get rid of this heart. Y Dios dice, yo no me voy a deshacer de este carro. I'm going to pimp it out. Lo voy a reparar. I'm going to make it a hot rod. Lo voy a hacer chilero. And I'm going to make it even more valuable Y than lo a voy- new one. Y lo voy a hacer incluso más valioso que uno nuevo. Because it's going to be repaired by me, Porque va a ser reparado por mí. in my hands. En mis manos. God wants to do that with you guys. Dios quiere hacer eso con ustedes. Quiere hacer eso contigo esta He mañana. wants to do that this morning. ¿Cuántos entendieron el mensaje? How many of you get the message today? Porque ya me cansé de repetirlo. Because I'm tired of repeating Si this. no, mi esposa me dice, ¿por qué repetís siempre lo mismo al final? My wife says all the time, why are you always repeating the same sermon? Y le digo, Like- I'm a teacher. y le digo, soy un maestro. Y los maestros sabemos que al final we have to sum up everything we said. And the teachers, we know that tenemos que hacer un resumen de todo al final. You're very good today. Oh my God. You're on fire. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a We're orar. going to close our eyes and we're going to pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, muchos de nosotros nos hemos quebrado, Señor. many of us are broken. Pero yo sé que tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. But I know that you're looking for worshipers in truth and in the spirit. Sé que estás buscando discípulos para levantar en esta generación. I know that you're seeking for disciples to find in this generation. Y Padre, quizás hay unos aquí que han visto que otros pescadores están trabajando y funcionando en el reino. And Father, I know that some of them are saying that there are other fishermen that are working right now with their nets. Pero también hay unos acá But there are also others here que están
en necesidad de reparación. that are in huge need of reparation. No están operando conforme a sus dones y talentos todavía. They are not operating according to their gifts and their talents yet. Están reparando su corazón que está herido. They are repairing their hearts that has been hurt. Están reparando dones y talentos que se arruinaron, They are repairing gifts and talents that were broken, pero aún así te quieren seguir. but they still want to follow you Porque te aman a ti because they love you más que a nada y que a nadie. more than anything and anyone, Como estos discípulos. like these disciples. Queremos tener esa obediencia. We want to have that obedience. Queremos tener esa We determinación. want to have that determination. Queremos tener esa perseverancia We wanna que esos hombres tuvieron. We want to have that perseverance that those men had. Seguirte a ti es nuestra mejor recompensa. Follow you, Jesus Christ, is our best reward. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Te saluda el pastor Fernando Arias. Espero que este mensaje haya hablado directo a tu corazón. Nada agrada más a Dios tu Padre que una vida entregada por completa a Él. Haz esta oración conmigo y acepta a Jesús en tu corazón. Tu vida nunca más será la misma. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Tú moriste por mí y resucitaste para que tuviera vida eterna. Si muero hoy, quiero ir a la eternidad contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Para mayor información, visítanos en www.ministeriosresplandece.org. Búscanos en Facebook y en Twitter como Pastor Fernando Arias.